टेट एसएससी घोटाला साउते आरहो आयमा घोटाला साउ जपड़ा मेना आकार को टीएमसी रे नेता मंत्री को तेरंग केतकुआ बीजेपी पनत पार्षद सुकांतो मजुमदार मेन तो जरूर महा हिलो कृष्णानगर कॉलेज दही खन बीजेपी आ मित कमी होरा रे सेलेट लेन तहे और उना तायम के पोस्ट ऑफिस मोड़ रे आया स्पीच एम तुलुई नाहा शासक दल आयमा लेकान कासाते तेरंग आकातकुआ मेन तो पार्थो चैटार्जी खन एतो हप काते अनुब्रत मंडल उनकिन के मारांग हथियार काते टीएमसी पार्टी रड़ दारामा कातकुआ उना बेगर हो एरेस्ट बदरते उकु आकान मानिक भट्टाचार्य हो बाय बगिए उका दिया उनी हो रड़ दारामा का दिया मित कथाते लय आकादा जे टीएमसी रेन चेतान खन लातार हबि रे जतो हर के को कारेट गिया मेनते होय लय आकादा তদন্ত চলছে কোর্ট দেখছে সমস্ত তদন্ত কারো যদি মনে হয় যে তদন্ত ঠিকমতো চলছে না তিনি কোর্টে যেতে পারেন কারণ মনে রাখবেন সিবিআই তদন্ত কেন্দ্র সরকার নিজে নিজে করতে পারে না সিবিআই তদন্ত দুভাবে হয় যদি রাজ্য সরকার চান সিবিআই তদন্ত করাতে তাহলে সিবিআই তদন্ত হয় নচেত কোর্টের রায়ে মহামান্য আদালতের রায়ে সিবিআই হয় কেন্দ্র সরকার চাইলেও কোথাও সিবিআই করাতে পারে না ছুঁচো গেলা বোঝেন তো তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে অনুব্রত মণ্ডল এই মুহূর্তে ছুঁচো হয়ে গেছে না পারছে কিনতে না পারছে ওগলাতে যদি ওগলে দেয় তাহলে পরে সবার নাম বলে দেবে তাহলে মুশকিল একদম সোনা বৌদি থেকে শুরু করে কয়লা ভাইপো সব জেলে চলে যাবে।